Morning guys! Namili tayo ng gatas. 6. Pinabili ni Subas. And then, tsukupay ng mga bata. Biskit, pang tsaa. Ang aking mukha. Biskit ng mga bata. Favorite nila, cream cheese na wafer. Saka veg chow chow ni Subas. Siya ay fasting today, Monday. Ayoko talaga ng sunog na biscuit. Ayan o. Maitim. Walang iba. Ayan ulit guys. Guys, magsampay tayo ng mga panty. Panty at mga blanket na nilabhan ng bagong Didi kahapon. Medyo basa-basa pa siya guys. Buti na lang hindi umulan kagabi. Lipat tayo sa harap guys. Ang daming nilabhan pero walang sampayan. Kahapon naglaba ako ng sapatos. Tinago ko doon at baka umulan. Hindi naman umulan. Sapatos ng mga bata. Yung puti oh. Dumihan. So dito tayo magsampay. Diyan, dito tayo magsampay ng ating blanket. Hi guys, nagluto ako ng pizza. Tingnan ninyo. Pure ano lang. Salami para sa mga bata. Tapos yung iba, i-mix ko na lang vegetable, mga gulay-gulay. Busy. Ito ay para sa lumpia. Maglulumpia ako. Ito ay toppings. Ito na ang aking salami. Ito ang aking pizza sauce. At ito ang aking dough. Ayan.
So, sinipag tayo today. Sinipag tayo. So, birthday ni Joy today. Pupunta daw sila kasama ang kambal. So, mag-video-video tayo, guys. Meron tayong ganap. Kinis ko, sa lighting. Sa lighting. Hello! Serial Sophie, hi! Hi guys! Hello, Babu! Happy birthday, Babu! Thank you! Makain sila ng lumpia. Yo, man parcha? Oh, la. Kau. Oh. Thank you. Kau. माइसो अहिले नि लाउँछ नि त अहिले तीज हो नि त तपाईं लाउनु न मेरो अब मेहन्दी नै छैन मसँग अहिले मेरो स्कुलमा त पाइन्न भोलि किनी अनि लाउने माइसो तपाईँ भोलि उस्कने हो फास्ट राख्ने हो पर्दा बस्ने हो नाइ के पर्दा बस्ने भोलि हरियाली तीज हो नि त ए हुन्छ अब के फर द लङ लाइफ फर द फ्यामिली ह्याप्पिनेस फर एभ्रिथिङ के फर गुड विल फर गुड एभ्रिथिङ भोलि राख्छ मेरो मम्मी गएर फास्ट मैले राखेको थिएँ तर म अहिले चाहिँ पिरियडमा छु मैले चाहिँ हुँदैन है मैले अस्ति अष्टमी कृष्णको बर्थडे थियो नि कृष्णको ह्याप्पी बर्थडे कृष्ण बर्थडे मैले फास्ट राखेको थियो अनि बिहान उठ्यो नुहायो अनि पूजा गर्यो त्यसपछि पूजा गरेपछि चाहिँ खाना पाइएन क्यान इट एभ्रिथिङ लाइक फ्रुट्स टी कफी क्यान इट द्याट वान बट यु कान्ट इट राइस हुन्छ होल डे अनि नाइटमा नि अब सक्यो अनि त्यसपछि नाइटमा चाहिँ दुध घिउ केरा खानी छ है हामीले अहिले त्यसो खान्छ तपाईँले चाहिँ अब जे खान मन छ त्यो तर नो मिट्स नो नथिङ के यु कान्ट इट टुमारो लाइक हुन्छ नो आई एम फाइन Google for details. I can't detail because I even don't know anything. I cannot tell you. Huncha, I don't eat too much also. Hungry little. So it's okay. And you can ask with the mom also. And you will tell. And then only you will decide. Okay. And if you're going to, do you have kurta? Kurta China. Why? I don't know. I don't buy. And I have old one from before, but I don't know where I put. You wear kurta tomorrow? Kurta parदैन होला? No, I don't wear. मेरो कुर्ता सबै घरमा छ म कहाँ जाने भनेर मैले केही नि ल्याएको छैन कुर्ता सुर्ता केही नि ल्याएन तर के भोलि चाहिँ युजुअली नेपाली वुमेन्सहरु के सिवर्स के रातो कुर्ता या रातो साडी टु मच मेरो साथी हो त्यस्तै बट मी पार्दैन like they give them like a के भन्छ रे they to just get like it don't see जनरेसहरुको पियर भइन्छ जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ एकदम इजी भइन्छ आफ्टर आरएनए प्राइमर आइसकेपछि कम्प्लिमेन्टरी बेस पियरिङ कम्प्लिमेन्टरी बेस पियरिङ हुन्छ कम्प्लिमेन्टरी बेस पियरिङ भन्नाले नाइट्रोजन बेसेस हो कम्प्लिमेन्टरी बेस पियरिङ भनेको चाहिँ नाइट्रोजन बेसहरुको जुन हाइड्रोजन बोन्ड ट्रिपल हाइड्रोजन बोन्ड अथवा डबल हाइड्रोजन बोन्ड जुन पनि छ आफ्टर आरएनए प्राइमर कम्प्लिमेन्टरी बेसेस कम्प्लिमेन्टरी बेसहरु Thank you. Yan, may dala si Santosh guys. From Ilam. Green tea.
Oh, gui. We don't eat this. They will like this. Yeah. Seafood. It's very soft. So? Yes, No, it's not. This sweet? yes, it's made from the earth. This is made from Milk. milk, yeah? It's a cheese. Mm, it's- Lang,